Hadirin para Rabu sesami-sami mulja tor emulja kiki muka Allah Subhanahu wa taala tareka dedabuan saterosepon badi kelampan kelaban ceramah agama se kapeng kabidan badi sampai yakin tor edabuakin sarengan seleran semulja lora nasihul hak se rabuepon dari Sembung Banyuwates deka ajunan semulja waktu kaator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sesangat beten kaula amulja aki ajunan semulja Sayyidil Walid ke Haji Khariqul 'Ada Tayyib Azhari, ajunan semulja ke Haji Saiful Islam Nasir dari Pondok Pesantren Al-Azhari Kak Dinto, ajunan semulja ke Haji Nanang Mustafa Nasir, ajunan semulja Kiai Badri, ajunan semulja ke Haji Fairuz Jawahir, ajunan semulja ke Hafiluddin, ajunan semulja Kisibaweh ben setejenah para kiai, para alim, para ulama, para asatid. Saya tak bisa abtina sebut asmah mulja ajunan situng per situng, namun tak ngurangi rasa hormat dan ta'zim abtina dak para ajunan seteja. Tak lupa juga dak kasatejana seperangkat tisah seampun hadir Kak Dinto. Tak kalip juga dak kasatejana rombongan dari mempelai putra, sarang satejana para hadirin, para hadirat, para mustami'in, mustami'at sesatejana sangat-sangat beden kaula amulja aki. Ia wal pemator ngereng beden kaula sarang pada ajunan sateja sami-sami amuci tor asyakor da ajunan ipun Allah. Karena ten kula ben pancenengan kalaban ma'unah, kalaban taufik, kalaban hidayah epon Allah Subhanahu wa taala, kaula ajunan bisa aki pangki, aki lengki, amujalasah, amuwajjah nang Kak Dinto acara walimatul urs kalaban keadaan sehat wal afiyah. Malarmu ke perkumpulnah kaula sarang ajunan semangken Kak Dinto tetia sebab kaula ban pancengan pagi along polong eswarkana Allah malar muka seka dinto abadana, amin amin Allahumma. Para Rabu sepada mulja salawatullah wa salamuhu
malar muka terus tercurah ben terlimpah dak keajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Gusti seampun apareng lalampa dak ten kula ban panjenengan atingkel lalampa dak ten kula ban panjenengan dari mana Kak Dinto lampa seampun laksana aki sarang ananda Kak Dinto setik betul kaula Kak Dinto menang kalampana dari Kanjeng Gusti kalaban sebab sa Kak Dinto malar muka kalaban raja pangarap dan kula ben panjenengan along polong cukan paki ebebena benderana liwaan Kanjeng Gusti malar muka sa Kak Dinto abadana amin Allahumma. Para rabu sepada mulja nang awal pemator ngereng beten kaula ben panjenengan nyempataki aniat nyempataki doa nyempataki mintah dak kaajunanipun Allah malar muka satajana bernana pamausan satajana bernana rangkaian acara hadirin kaula ajunan anilai ibadah iyajunanipun Allah sehingga ketika tetian nilai tambana ibadah dak ten kula ban panjenengan Kak Dinto minangka tetia sebab ten kula ban panjenengan Kak Dinto ngaole jalan-jalan kejembaran jalan-jalan keselamatan jalan-jalan kepejraan langkong dak ke abagin dak pasara Kak Dinto dak ke anan dak seampun amantan Kak Dinto malar muka kalaban bedena acara Kak Dinto mantan sekadua sarang ajuran ipun Allah subhanahu wa ta'ala etatiakina mantan sesakina mawaddah warahmah seakatuin keturunan sesaleh-sesaleha seakatuin keturunan sebisa abekteh dak reng sepona sebisa abekteh dak banga sepona sebisa amanfaat dak peleta tangkana serta bisa nyumbang perjuangan Islam agama ben nagarana malar muka sekak dinto abadana amin Allahumma. Para rabu sesangat beden kaula amul jaki aslina abdina Kak Dinto cek cangkolangah Pak karena lakar dari peninggalan pengabesan lakar rasana dan kula paneka lebih ngude ben samantan rasana Pak tapi punten juga insyaallah mana bidi umurah kayak ngerasana mencepon orang Madura Kak Dinto serak nih serak jadi dan kula awal pemator paneka Pak dan kula cuma keng nyampai yakinapan seponapan debu daripada rukuru dan para ulama perlu kau ningin para rabu hadir kaula ajunan dalam situng acara mantan paneka Pak adalah situng kewajiban sekotu hadirin bitan kula ban panjenengan sateja bernana walimah neka Pak bahasa Arab cek saking ecak matura aki walimah paneka salameten jadi satajana bernana undangan walimah baik paneka walimah maulid walimah Isra wal Mi'raj walimah salamatan napa Kak disa khitan ben sama kisah undangan manabi hadirin hukum sunnat namun situng undangan walimah setada hukum sunnat balik wajib hadirin kula ban panjenengan pon apa hukum paneka Pak situng nikah cuma walimatul urus hukum walimah dabuna para ulama nikah hukum sunnat mabada walimah nikah hukum sunnat tapi ngadirin undangan walimah nikah hukum wajib dan kula emot beda salah situng ulama andi kitab fenomenal dalam dunia pesantren nyamana Zubat Ibnu Ruslan Kak disa beliau dalam bab nikah ajlasaki wana pada buna beliau walimatul ursi bisyatin qad nudib walimatul ursi panika hukum sunnat Pak
makana gela Kiai Hafil ada buaki nang muqaddimah khutbana aulim walau bisyatin hukum kak dinto sunnat ijabatuhu bila udrin tajib tapi nyembadanin undangan walimah kak dinto hukum wajib. Dawuhna para ulama muntah kak dinto bada salah situng riwayat ada buaki nyampurnaaki kewajiban kak dinto lebih bagus daripada alakuaki kelakuan sunat 70 kali. Oke, jelas ki? Allahumma salli ala Muhammad. Nika bedepel kang di Pak. Pon nika walimah. Jadi alhamdulillah dan kulaban panjenengan sami-sami hadir dalam kak dinto kesempatan engki kak dinto minangka situng kewajiban dan kulaban panjenengan. Malar muka pada bejrah dunya kantos akhirat malar muka sakak dinto badana amin Allahumma. Para rabu pada muljatan kula punten tak banyak apa mator Pak. Allah Subhanahu wa taala adabu nang Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dabuna Gusti Allah nang Al-Qur'an wa min ayatihi setengah dari tanda kebesana Gusti Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja laki andi bini sebini andi laki satajana makhluk Allah baik kadinta arapa manusia atau arapa hewan pak lebeda laki pasti beda bini ben kadinto sunnatullah Pak, kadinto sunnatullah sampai jabuna para ulama Nabiullah Adam mencipta aki pertama neng swarga ketibi Pak. Nabiullah Adam kadinto cipta aki ketibi neng swarga ki arasa hampa akhir apa bi Allah kadinto parengin Siti Hawa ibunda dan kulawan panjenengan. Bahkan debuna para ulama jak saking mangkin panika Pak Nabi Adam dan Siti Hawa ki beda orang awal lidak kan Nabi Adam menikah sah debuna ulama jak saking apa mela nampon ten kula ban pancingan legerana Sri sepona apa sagak dento jadi tak bisa niken nang swarga Nabi Adam kak dento rasa hampa keje swarga Pak. Swarga setajana nikmat setak pernah bi kula ban panjenengan tengalen tunya swarga beda pernah mangki sampean ngarsangara es pernah mangki keng masalah mun beda ngarsangara es ih beda tak ada Pak pola nang swarga beda pola pada tak oning polan pada kita nyabis malar muka sakak dinto kula ban panjenengan along polong laku bisa arasa aki nyaman nah es ngarsangar amin Allahumma. Para rabu pada mulja pol abali pole dek ke ayat saja orang laki pasti andi orang bini sepani kecukan orang bini pasti andi laki apa to cuna Allah apa tanda kebesana Allah atatiaki laki ben bini ben laki litaskunu ilaiha jabun Allah karena sopaja taskunu mana binang tafsir guru dan kula makna eneng sakinah Pak sateja para ulama kula bahasa kak dinto nang lafat taskunu sateja para ulama nang lafat taskunu litaskunu ilaiha arumbak para ulama beda lemak qaul Pak beda lemak debuan sepertama debuna para ulama litaskunu ilaiha kak dinto amakna as-sakinah napa sakinah sakinah paneka Pak
mana bi ematur aki terem-tem oning terentem ki tenang ki cepon rengkin to tenang ki sami berarti. Jadi cepon ulama sepertama le tenang orang laki ben orang bini bi Allah saetati aki eki kak dinto li taskunu amakna taskunu ay sakinah kudu tenang Pak. Makanya orang kak dinto tenang nih ke Pak i orang laki ke orang bini saudara apa saya rasmana panjenengan Ustaz Lutfi saudara Lutfi sarang rajina kudu nyipta aki nang perasaan kak dinto sakinah. Maka Nabi orang mangken kan mana Nabi entar de mantan neke ekoca sakinah mawaddah warahmah bi genzi ebel singkat tadi pona apa samawa cek doa ekat singkat mi bisa seanuan boleh sawa mabar se ekstreman boleh panika karena ekat singkat ada sakeci atau kar cek doa ekat singkat ampun tak oleh Pak kadin tadabono ulama nyingkat doa ni ke hukum makro dadi mun sakinah mawaddah warahmah kimpun tulis sakinah mawaddah warahmah cek singkat dadi samawa cek keng lanjeng gelura mun tulis nang WA dadi samawa engki mun tanda lanjeng tak usah story leres tak leres Allahumma salli ala Muhammad ini kan tafsiran saya pertama Pak. Jadi kudu tenang orang keluarga kudu terem-tem Pak. Ini saya pertama tafsiran nomor 2 jabun ulama litaskunu ilaiha bada ulama anafsiren aisakan napa sakan sakan nika bahasa Arab mana bi ematura aki sakan nika amakna Roma. Jadi orang abi ini paneka Pak de pada ben andi Roma. Katipun apa Roma? Roma paneka Pak bisa model bagus, bisa pemodel paneka setujunya bisa. Mun andi Roma. Jadi tugas sebenarnya korogeng sing malam adok ki. Engki nampu tentanen nih. Nika saya pertama Pak. Jadi orang bini, orang laki, mana bi ada dua keluarga. Nika dabuna ulama ada sardabuna Allah litaskunu aisakan. Kotu nangan Pak. Orang menandi Roma kan lain, ben orang kir pengkir jalan setandi Roma lagi. Wibawana lain tak lain? Lain Pak. Nika dabuna ulama. Mengkana orang sebiasa menakan adat nguda dan ngumpul tengah malam mun ki jomblo bisa menandi bini kunci labang Pak nggih bener tak bener ani ke beni cuma berlaku ke mantan anyar mangki mantan laju ngak kul ini ke pada Pak nyungku jomblo kalau bisa sampai nandi bini Pak Allahumma salli ala Muhammad. Nah ini kedebun ulama nomor 2 senomor telok coba para ulama ketika dua paneka litaskunu ilaiha amakna sakinah sudah terpenuhi artena aba eng terem-tem ben aba engkak dinto bisa menjaga harta martabat keluarga searopa akiro mana paneka Pak maka dabono ulama jauhin senomor telok napa senomor telok dabuna para ulama litaskunu ilaiha nika dabuna ulama amakna sukun napa sukun sukun nika Pak tak peduli sukun moncepon reng kampung sukun ambu nagi ambu cong mun pada sukun anak-anak mulai ngaji nagi aji sukun je ambu nagi kak dinto Pak saya maksud ekina ayah aki sarang para ulama orang mana bi dua kadinto tak tercipta dalam nuansa keluarga maka tengah teh sampai beda sukun ini kan nang tak peduli Pak
bini nak keluar bensapah letorot, bini nak ada iya atorot, bini nak joget nang TikTok bersama macam torot. Saya enggak Pak, Kak Dinto bi Allah Subhanahu wa taala larang panika orang laki akan Kak Dinto. Karena saya jelas mana bi beda orang bini melanggar syariat etorot bi selake sejelas bi Allah Subhanahu wa taala tak kira iridoin keluarga Pak. Malarmu ke eceuna, malarmu ke Kak Dinto badanah. Amin Allahumma. Para rabu pada mulja mator lekas karena samarena Kak Dinto bekal ISN sarang kakanda abdina ke virus jawahir cepon Ustaz Soleh cepon. Jadi senomor telok senomor 4 sampai daripada sukun paneka au beteti maskana. Ponapa maskana panika dabuna para ulama maskana panika miskin Pak. Beni miskin artele. Dabuna para ulama saya maksud maskana panika adalah orang setak bisa anyukurin nikmat reng pareng Gusti Allah. Andi biniratin tak isyukurin. Niki miskin Pak, niki dabuna ulama. Tadi mana bisukun ampun tak beda. Mana bimaskana Kak Dinto ampun tak beda, maka otomatis orang laki orang bini si membina rumah tangga bekal beda dalam koridor 2 kemungkinan yang Kak Dinto sakinah bensakan. Saya terakhir Pak, saya nggak nika paling rajin nih kah. Saya terakhir nika paling inti. Ketika sukun sudah didiamkan, ketika sukun panika orang laki letak tamburuan sekali ke bini na ajoget iya de emak iya. Ketika reng laki ampun letak peduli ketindak tandung bini na, maka tercipta Kak Dinto tak syukur dak reng parengna Allah searopa bini na. Maka dabuna para ulama metel penafsiran dari litas kuno ilaiha tetipon apa tetisikinah. Napa sikin dabuna para ulama sikin panika todi oning todi Pak. Todi nika kan untuk rak ngerak tangi. Mun ekening todi nika pasti lokah. Maka dabuna ulama ketika ampun miskomunikasi orang laki orang bini ledak kendang TV saya laki adep ke barat si bini adep ke timur dak kendang TV, maka bekal miskin tak bisa nyukurin dak nikmat saya paringi Allah. Ketika ampun tak nyukurin dak ke nikmat saya paringi Allah, akan ada hati yang tersakiti. Takkan banyak mangken orang ngabini telok gi. Saya enggak bu ibu, saya enggak nik binian sedaja saya enggak apa neng. Tengah lagi nak. Takut tetisik sikin. Para rabu pada mulja. Karena kak pentingah. Kenapa Kak Dinto pentingah pernikahan Pak? Kak Dinto pentingah pernikahan sampai dabuna Kanjeng Gusti pernikahan panika benih hanya sebatas acara, benih sebatas tradisi meloloh. Melana pernikahan Kak Dinto juga termasuk sebagian daripada keimanan. Kanjeng Gusti ajabu man tazawwaja faqad akmala syatra dini falyattaqillah fi syitril baqi. Orang anika, orang abin kabin panika Pak, orang abin kabin anika panika ampun nyelamataki separuh agama nah. Maka separuh aki Kak Dinto sambil tengah teh nika dawuhna Kanjeng Nabi. Apa-apa orang laki, apa-apa pernikahan Kak Dinto mi ede buaki syatrul iman, termasuk daripada sebagian keimanan. Karena di dalam pernikahan panika Pak, dabuna para ulama kulenya putus hitung bae atau berdua. Sepertama dabuna ulama di dalam pernikahan panika beda mahar, tinggi. Orang nikah aku tak pasti beda mahar Pak, tinggi. Karena mahar ini wajib Pak. Mana binang kitab fikih biasa nama mahar ini kayak kocak kitabus sodek, nerangaki tentang sodek. Napa sodek panika Pak? Dabuna para ulama sodek panika mas kabin. Arapa mi nyamain sodek
li sidqir rajul atau li'annahu yadullu ala sidqi raghbatir rajul 'ala al-mar'ah. Karena orang laki sudah mematangkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk melamar adinda tercinta. Makanya saya nggak ada nih bini ancek sampo tergoda kalaban lesana orang-orang laki mungkin muntak ngiba mahar cende kalaka. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nek mun dari panas selalu yo kapi nek apa nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya nggak pesan dari badan kaula dan pesan daripada rukuru badan kaula, saya nggak mana bianika perhatiaki bareng lemak paneka pak. Bareng lemak saya pertama saya nggak cipta aki sakinah terem-tema aba. Nomor 2 cipta aki sakan aba peduli. Cek sampai ngangkui dek ke perkara senomor 3 engki kak dinto sukun ben miskin ben sikina. Mana bika dinto ijaga pak dabuna kusti Allah lanjutaki nang ayat kela wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka bi Allah mana bi ijaga kela perkara-perkara saya ada bi Allah itu buaki parengin mawaddatan wa rahmah. Mawaddah paneke cepon orang Madura pak adalah cinta. Debuna para ulama mawaddah paneka beda 2 macam pak. Sepertama engki kak dinto mawaddah cintana keluarga, cintana matua, cintana keluarga, cintana tatangga. Nika kenyama mawaddah pak. Nomor 2 benika saya paling agung engki kak dinto cintain sareng Allah, keridoin sareng Kanjeng Nabi, malarmu ke mantan sekedua termasuk amin Allahumma. Jawabuna Kanjeng Nabi nang hadis tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo anika kapireng sokobana, anika kapiyo tang umat pabanyak anak kulaku engkau geanggaan ya juna Allah ya hari kiamat mun banyak tang makanya tugas sesampian Ustad ingki pani kelapah pabanyak ngabayan apa. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya napa saya kalaku cak nikah panika pak dabuna para ulama nikah panika adalah situng ibadah senyaman selanceng niki tore lepuk deaki. Orang apa jeng ketibi ben orang apa jeng ben bini nah nika kencerna lain pak nika apa jeng debuna para ulama mun sampai nungep pak hatam kencerna niki. Allahumma salli ala Muhammad. Malar muka sakadin tobadana amin Allahumma. Dan kula punten tak lancang pemator menangkah kadin tos bisa beden kaula sampayaki karena lastare kadin tok bakal lanjutaki sareng kakanda abdina ceramah senior abdina cukup pimator dari badan kaula mana bibada kecangkolangan debu atau debuan sekorang saya dek pangkelian ajunan sedaja abdina nyon sapora sesobung batas akhiran minni ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.